Ozamis City, Ozamis Occidental, saan magtanong ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Kumustag may adlaw. Ako si Dazil Humotikson. Kini ang Ozamis Today. Sa atuang ang mga headlines. Dugang 106 ka mga bagong housing units gikan sa Asinso Ozamis Administration gi-turn over sa mga urban poor families sa Barangay Malaubang. Christmas Fellowship sa LGU Ozamis pasalamat panaghiusa og positibong paglantaw alang sa kaugmaon sa dakbayan. Asinso Ozamis Administration may pakita og dakong pag-ila og suporta sa matag sektor sa dakbayan. Monthly honorarium og 55-inch 4K UHD TVs alang sa mga kabataan gi-apod-apod. Mga papremyo gikan sa Asinso Pinoy og ni Kong Ando Waminal nagbaha atol sa LGU Ozamis Christmas Party. Asinso Ozamis Schools Christmas Carol Competition ug Solo Singing Contest 2024 Grand Finals nagpasigarbo sa talento ug naghatag kalipay ug kasadya panahon sa Pasko. Asinso Ozamis Cosplay Competition 2024 nagpaligon sa talento ug kaugmaon sa katawhan ilabi na sa mga Ozamisnon. Annual budget alang sa 2025 sa Ozamis City aprobado na sa konseho. Pasalamat ni Mayor Indy sa sakripisyo og ligong suporta sa mga kapulisan sa dakbayan, gipaabot mga regalo gihatag atol sa PNP Ozamis Christmas Party Celebration. BFP Ozamis nag-auhag sa publiko nga magmabinantayon sa sunog karong holiday season. Dakong pagsalig sa Asinso Ozamis Administration sa usa ka maestro nga naoperahan, wala mapakyas kapin sa 212,000 pesos nga hospital bill gi zero. Ania ang maritalya sa Ozamis Today. Dugang 106 ka mga bagong housing units gikan sa Asinso Ozamis Administration i-turn over sa mga urban poor families sa Barangay Malaubang. Ang good news ni Inga Report. Sa paghatag mas maayong panimalay ug pamuyo alang sa mga Ozamisnon, gipamatudan ni Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. kauban si Governor Henry S. Waminal, incoming Ozamis City Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes ug mga sakop sa konseho sa dakbayan ang ilang saad pinaagi sa pag-turnover sa 106 ka mga single detached housing units alang sa mga miyembro sa Malaubang Urban Poor Housing Association Incorporated aron masiguro nga ang madag pamilya makaselebrar sa Pasko nga anaa sa luwas ug komportable nga panimalay. Sayang mensahe, gibaliktanaw ni Mayor Indy ang mga hagit nga giatubang sa Asinso Ozamis Administration kaniadtong tuig 2021 kalabot sa maong proyekto. Aban bisan pa man niini, nagpabiling ligon ug determinado nga naningkamot ang malideres sa probinsya ug sa dakbayan sa Ozamis aron matuman ug mapahimuslan kini nga housing project alang sa mga Ozamisnon. Kahinumdum pa kaayo ko 3 years ago, 2021, adisar pa lang taga turnover ani. Kato pa lang pahumanay ang mga first few units diri sa Malauban Housing Village. No. Daghani og mga pagsulay. No, kahinumdum pa ba mo adto? Naapatoy mga posibilidad nga dili mapadayon kana may gasamok-samok ga question. No. Pero ang inyong mga lideres, si Gov Henry, si Kong Ando, si Gov when he was still Kong, si Mayor Kong Ando when he was still Mayor, ang inyong City Council. No, nagpabilin nga magpaligon bisan pag ibuling-bulingan sila, kabaluman sila nga matinud-anon ang ilang gusto para sa katawan
no, wala sila nagpadala og ilahag yung gibuhat para matuman ni nga proyekto. Pinaagi sa paningkamot sa Asenso Ozamis Administration sa tuig 21 na turnover ang unang 36 kadikalidad nga mga housing units sa barangay Malaubang ug dugang 28 ka mga units ni atong tuig 2023 aron masiguro nga ang matag pamilyang nanginahanglan makataggamtam og mas maayo ug may dignidad nga pamuyo. Adtong panahon na nag-turnover ta sa first 36 housing units diri sa barangay Malaubang. Ug tungod kay inyo man ginang gitinuod nga tulo ka buok lig-on nga lideres, no. Kung adtong 2021 nag-turnover ta og 36 housing units, adtong niaging tuig nag-turnover ta og 28 housing units. Kini nga mga proyekto na himong posible alang sa katawhang Uzamisnon pinaagi sa paningkamot ug pagtinabangay sa mga lideres sa syudad uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal ug Assistant Majority Floor Leader sa House of Representatives 2nd District Congressman Ando Waminal. Isip suporta og tabang usab alang sa mga benepisyaryo ang matagusa sa 106 ka mga pamilya na kadawat og cash assistance nga tag 30,000 pesos gikan sa lokal nga pagamahanan sa Ozamis. Karong buntaga, no, tungod kay gitubag ninyo ang challenge nga magbutang ta og mga lig-on nga lideres, ang atuang i-turnover labaw pa sa turnover sa duha ka tuig, no, kay moabot na og 106 housing units. No. O gawa sa 106 housing units, no, tanan households, no, makadawat gihapon sa 3-in-1 assistance nga 30,000 pesos each per household. Dugang pa ang una sa 64 ka mga pamilya, lakip usab sa 106 ka mga new homeowners nga nakadawat og dugang 5,000 pesos gikan kang Governor Henry nga naghatag og dugang kalipay o kasadya sa matag pamilya sa ilang pagsaulog sa Pasko. Sa inyong pagsuporta ni Mayor Inde, no, sa iyahang administrasyon, no, among dungagan kani personal, no, o personal ang karon ang mga recipient og tag 5,000 pesos. Matod pa sa gobernador, sa maong pagi dako kayo og kasiguruan nga ang atong vision nga Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental ato giyong makabot ang hingpit nga kalampusan. Mas mapadali nato ang ato nga misyon nga ang atong pag-asenso dili lang sa atong barangay, sa atong dakbayan, kung dili sa atong pamuyo. ang housing project alang sa mga urban poor families usa ka konkretong lakang sa Asenso Ozamis Administration nga maghatag og mas maayong panimalay ug dekalidad nga puy-anan nga nagsimbolo usab sa paglaom alang sa matag pamilya nga dugay nang nag-antos sa dili maayong kahimtang sa ilang pamuyo. Pinaagi ni ining inisyatiba naglaom ang lokal nga panggamahanan sa dakbayan sa Ozamis nga mapadayon ang pagpauswag sa kinabuhi o kahimtang sa matag Ozamisnon aron masiguro ang pagkabot sa usa ka malinawon nga pamuyo o malambuon nga kaugmaon. Christmas Fellowship sa LGU Ozamis pasalamat panagiusa og positibong panglantaw alang sa kaugmaon sa dakbayan. Gitutukan ni Bernal Texon ang maong balita. Ani ang iyang report. Adlaw Lunes, Disyembre 23, 2024, human sa kapin sa duha ka semana nga busy schedules tungod sa paghatag sa pamaskong handog ngadto sa mga katawhang Ozamisnon, gipahigayon sa LGU Ozamis ang year-end assessment and evaluation Christmas fellowship sa Ozamis City Gym. Apil sa maong kalihukan ang mga empleyado sa matag departamento sa LGU, mga sakop sa konsiho, uban sa pagpanguna ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, ubos sa liderato
ni City Mayor Attorney Henry Endoy Puentes Waminal Jr. Sumala sa mensahe sa mayor ang maong kalihukan dili lang usa ka pagselebrar sa Kapaskuhan apan usa-usab kahigayon sa ilang year-end assessment. Kini naghatag og oportunidad nga tan-awon ang mga nahimo, mga nakabot ug mga hagit nga naatubang sa miaging tulo ka tuig ilalom sa padayon asinso Osamis administration. So karong gabi unho na, no, ang ato ang activity is actually a year-end assessment. No? But as we talk about assessment, I cannot help but assess not just what we accomplished, not just what we went through the past year, pero ang ato pong mga naagian, nahuman og nasulayan sa past 3 years during this Padayon Asenso Osamis administration. Gihisgutan ni Mayor Indy ang hagit sa panudlanan tungod sa pakyas nga pagsenso sa PSA hinungdan sa pag-ubos sa nasudnong pundo alang sa Osamis. Bisan pa man niini napalapad gihapon ang serbisyo sa administrasyon. Lakip na ang free hospitalization program alang sa mga residente sa syudad. Kung makahinumdum mo adtong pinakauna nato nga Christmas party ani nga administration, ako ang gi-share sa inyo ang mga challenges labaw na sa panudlanan sa ato ang syudad. Ako aman tong na-explain nga tungod sa pakyas nga census sa PSA, no? Ingubos ang ato ang appropriate allocation gikan sa national sa NTA nato gikan sa national government, no? Pero bisan pa man ana nga limitasyon, no? Siguro wala pud gyud makasulti nga ing minus ang mga programa sa asenso diri sa syudad sa Osamis. Ang masulti pa man gani and makita sa katawhan, nadungagan pa, no, sa free hospitalization and funeral services pa lang daan, no, gi-extend pa na nato nga apil na pud ang paghatag sa libre nga tambal. Dugang pa sa mayor, dakong hagit ang giatubang sa administrasyon tungod sa kakulian nga nakaapekto sa budget alang sa yearly bonus sa mga empleyado. Apan pinaagi sa paningkamot sa mga elected officials ug pagtinabangay sa tanang membro sa LGU na lampasan kini nga pagsulay busa nahimong posible nga mahatag ang bonus ug mapun-an pa kini. No, tanak ko nila. And pwede ninyo i-confirm ni sa mga councilors kung tinuod ba gining pagstorya namo. Musabot ra ka ang mga empleyado kung karong tuiga tungod sa unexpected and last minute challenges nga gihatag sa ato. Dili sa nato mahatag ang bonus o ang incentive nga ilahang na kaanadan og nahilo man. They reminded me no, nga posible ni tanan, no, dili lang tungod sa pagpaningkamot namo mga elected officials, no, pero sa pagpaningkamot nato tanan miyembro sa LGU of Osamis. Ang pagpaningkamot nga mo'y nagyawi pod nga nalampasan nato tanan mga challenges nga ato ang giagian the past 3 years, angay pod og suklian namo og pagpaningkamot nga kung unsay inyuhang naandan na, unsay inyuhang gi-expect, no, nga bisan pag maglisod-lisod, no, kami na'y bahala mangita og paagi para mahatag gyapon sa inyo ha. I don't know giun sa to namo ni Attorney Sam, pero salamat sa Ginoo bisag unsaon nahimo ra gyud nga ang madawat sa regular employees karon maabot no 55,000 pesos. Dugang pa ni Mayor Indy. And I am confident, no, before their last term ends, before 2028, no, next election cycle, no, mabulahan na pod ang mga empleyado sa LGU of Osamis City kay dako og assurance nga from second class mahimo na kinig first class city before the term ends. And I'm looking forward, no, to see you and to celebrate that occasion with you, not if that time comes, but when that time comes.
Natapos ang mensahe ni Mayor Indy, pinaagi sa paghatag sa giandam nga mga sorpresa, makalingaw nga mga dula og mga special 3-in-1 food packs gikan ni Provincial Governor Attorney Henry S. Waminal, Second District Representative Congressman Sanso Fernando Anlo Fuentes Waminal, Mayor Indy Waminal og Asinso Osamis Administration og Asinso Pinoy Party List. Ang year-end assessment and evaluation and employees Christmas fellowship sa LGU sa Amis nagmalampuson uban ang positibo nga pananaw o commitment sa administrasyon nga ipadayon og mamahimong makanunayon ang pag-uswag sa dakbayan uban sa pagtan-aw sa kaugbaon ug paglaom sa tanan alang sa mas daghan pang maayong kabag-uhan ug kalampusan alang sa padayon Asinso Osamis kanunay Asinso Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Ketchum. Salamat Bernald. Asen sa Osamis Administration, mipakita og dakong pag-ilaw og suporta sa matag sektor sa dakbayan, monthly honorarium og 55-inch 4K UHD TVs alang sa mga kabataan giapod-apod. Ania si Leon Medalyo alang sa detalye. Sa pagpakita sa suporta ug pag-ila sa matag sektor sa dakbayan sa Osamis, ang Asinso Osamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. nga gipresentahan ni Vice Mayor Simplicia Bibinere ug ang umaabot nga mayor sa dakbayan Attorney Sam Norman Go Fuentes, kauban ang mga sakop sa Konseho ug City Social Welfare and Development kun CSWD sa pagpanguna ni CSWD Focal Person Raji Gomez. Ang miapod-apod og monthly honorarium ngadto sa 53 ka mga presidente sa Women's Association, 49 ka mga presidente sa Persons with Disability kon PWDs og 62 ka mga daycare workers gikan sa matag barangay sa Osamis niadtong Disyembre 23 ning tuiga. Kini nga paningkamot timaan sa paghatag og bili sa lokal nga pangagamanan ngadto sa matag sektor nga naghatag og dakong kontribusyon alang sa kalambuan sa dakbayan sa Osamis. Ang tulo ka nasangpit nga mga sektor nagadawat sa ilang monthly honorarium, diin ang matag Women's Association President nagadawat og kapin 23,400 pesos gikan sa Enero hangtod Disyembre. Ang matag PWD President nakadawat og 6,000 pesos matag usa gikan sa Hulyo hangtod Disyembre ug ang 62 ka mga daycare workers nakadawat og 36,000 pesos ang matag usa gikan sa Hulyo ngadto sa Disyembre. Lakip na ang 69 ka 55 inches 4K USB TV nga gamiton sa ilang mga classrooms alang sa pag-edukar sa mga daycare pupils sa dakbayan. Sa mensahe ni Atty. Sam Norman Fuentes, iyang ipasabot ang mahinungdanon nga papel og dedikasyon sa matag sektor sa dakbayan isip pag-ila sa ilang kontribusyon alang sa kalambuan o kayuhan sa syudad diin sumala pa niya. Sa ngalan ni Attorney Henry Indy Waminal Jr., uban sa iyahang Vice Mayor o sa Konseho, kami magpasalamat sa inyo sa inyong mga trabaho nga ug dedikasyon nga gipakita. Kay kung wala kamo, dili maabot sa LGU ang sektor nga inyo ang ginaserbisyohan. So kining pag-ila ug pasalamat sa inyo ha, dala pod ang pag-ila nga duna po'y ginatawag og recognition sa giingon ni Vice. Pero mas labaw pa siguro nga kuan nga ang iyahang gikuan appreciation, Vice. Maurag gihapon no pag-ila og pasalamat. So inyong pagadawaton karon ang inyong honorarium Dugang pa niyang pamahayag. Pero kini angay nato pasalamatan ato ang kitang tanan magpasalamat kay kami dako mig utang kabubuton sa inyo ha. Tungod sa inyohang pagserbisyo sa mga sektor. So magahatag ta karon og 69 ka smart TV para sa mga preschool workers. Kining smart TV nga ginahatag karon mga 20 anyos gikan karon mutan-aw tagbalik ni aning puntuha. Makita nato ang resulta ni ana. So ako dako kay akong garbo nga ako ang mupresenta. No, kay kana ug madamlag dako kay ni kabungahan para ra pud sa ato ang dakbayan.
Kinasing-kasing ang misaysay si Daycare Workers Federated President Ray Balansag sa iyang dakong pasalamat kang Mayor Indy Waminal sa honorarium nga ilang nadawat o ilabi na sa 55 inches 4K UHD TV. Nga matod pa niya, kini dakog tabang sa paghatag og kalidad nga pagtudlo sa mga kabataan sa ilang barangay. So dako kayo na magpasalamat sa ato ang hilangdon nga mayor nga iyahang gihatagan ang daycare center ang kada barangay para sa ato ang daycare center nga ato ang TV nga 5 inches para sa mga kabataan. So tagsa-tagsa nga mga daycare center nga iyahag yung giapuran para sa amo ang program materials, isa sa amo ang gamitonon para sa amo ang pagtudlo sa mga bata. So dako kayo namong pasalamat nga sa kanunay nga gidungog yun ang among pag-ampo nga amo ang gi-request nga gitagaan na gyud mi sa amo ang TV para sa amo ang teaching sa amo ang mga kabataan, ilabi na sa amo ang kada barangay nga sa 62 ka mga daycare center. So naapuran gid mi og TV. Sa closing remarks ni Committee Chair for Social Services, City Councilor Sancho Sani Waminal Jr. iyang ipadayag ang iyang pagdasig o pagsiguro nga ang Team Asenso Osamis Administration padayon sa paghatag og tinuod nga lubos-lubos nga serbisyo sa matag sektor sa dakbayan. So dili lalim ang mga grasya nga atong madawat karon. Mao ni ang resulta sa mayo tong relasyon tali sa Asenso team. Ang maong inisyatibo nagpakita sa tinuod nga pagtagad o pag-ila sa Asenso Osamis Administration sa mga sektor nga naghatag og dakong kontribusyon sa kalambuan sa dakbayan nga nagdasig kanila nga mas magpalig-on sa ilang mga paningkamot aron mapadayon ang paghatag og igong serbisyo sa matag Osamis nun subay sa panglantaw sa probinsya nga ang matag Misamis nun magpuyong malinahon, malambuon ug malipayon. Alang sa Osamis, ako po si Yunsho Midalio. Salamat Yunsho. Mga papremyo gikan sa Asenso Pinoy no Congressman Ando Waminal nagbaha atol sa LGU Osamis Christmas Party. Si Glenn Ray Rolduna alang sa mga detalye. 5 na kapaskuhan nga gihupdan sa Asenso Administration na ang makatagbaw nga binaskuhan o pahalipay gagihatag kadto sa mga empleyado sa City Hall. Langkob na sa mga regular koterminos sa job order o contract of service sa pagigpulong ni Mayor Indy Waminal. Iyang gibaklaro nga kung adto na manggani mga cash bonus ang nadawat sa mga empleyado nakasunod gayud kini sa mga requirements sa Commission on Audit o sa Department of Finance. Ang mga cash prizes katag 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20,000 pesos hantod na sa 100,000 appliances ug motor nga apil nga nadawat sa maswerte nga mananaog gikan kini sa pribadong pondo sa Asenso Pinoy. Donation ni Congressman Ando Waminal, HSO Company ug kang First Lady Attorney Pearl Grace Fuentes Waminal. Gipasabot sa mayor gabisan sa kaapi kina sa panudlanan sa syudad. Gumikan sa mas giprioridad nga mga programa o proyekto. Gipangitaan gihapon og paagi sa Asenso Administration sa rason nga dili mamahimong mapakyas ang City Hall. Sa gidahuman ini nga matag Disyembre bugti sa dalaygong performance nga gipakita sa mga empleyado. Gidayeg og gipasalamatan sa mayor ang mga empleyado sa pagtuman sa obligasyon ini sa pagserbisyo sa mga Osamisons o nanghinaot siya nga ipadayon ang maayong mihuras sa tuig 2025. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Rolduna. Salamat Glenn. Asenso Osamis Schools Christmas Carol Competition ug Solo Singing Contest in 2024 Grand Finals nagpasigarbo sa talentong naghatag kalipay ug kasadya panahon sa Pasko. Mibalik alang sa Good News Bernal Texon. Tonight is the night. After the long 4 Saturdays that we have,
Grand Finals na gyud karong gabi. Napuno sa kalipay o kasadya ang Grand Final sa Asinso Osamis School Christmas Carol Competition ug solo singing contest ni atong miagang adlaw Disyembre 21, 2024 sa Amphitheater sa Asinso Osamis Wellness Park, diin ang matag contestants nagpakita sa ilang kahanas ug talento sa pag-awit nga usa ka tin-aw nga pamatuod sa lig-on nga suporta ug pasidungog sa Team Asinso Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Henry Indy Puentes Waminal Jr. nga naghatag og dakong importansya sa pagpauswag sa mga abilidad sa Osamisnon, ilabi na sa kabatan-unan. Aktibo nga mitambong sa maong kalihukan ang tulo ka mga miyembro sa konsiho sa Dakbayan nga naglakip sa Chairman sa Committee on Tourism, Councilor Roland Dinky Suiso Jr., Chairman sa Committee on Education, City Councilor Cecil Yuko ug SK Federated President Honorable John Phil Duhay Lungsod, uban ang pipila ka mga barangay captain sa Dakbayan nga may pakita silang hugot nga suporta sa mga contestants. Sumala pa ni Konsyal Dinky Suiso, kini usa ka pamaagi sa pag-amuma sa matag Osamisnon, ingon man sa pagpalambo ug pagpauswag sa ilang tagsa-tagsa ka mga talento ug abilidad, mahimong mas maayong mga residente sa syudad. This is our way of kanabitang nurturing them to become very good citizens through their skills and talents. Because we always believe nga kung atong i-improve, atong ipang-develop ang ilahang mga tagsa-tagsa ka-talents, they will become very good and better citizens sa atuang syudad. Gidugang pa niya, atong yung ipa-instill silang hunang how we take good care of them, especially sa ilang mga talents nga dili nato pwede pasagdaan. We need to give them the support, and this is the way the LG of Osamis through our mayor Indy Waminal nga inana pagkahaw ng atong mga talents, dako kaayo nig value ug importance sa atong syudad ang atong mga kabatan-unan that will be participating. Ang maong kalihukan masusi og patas nga gi-judge sa mga veterano nga mga hurado nga sila si Mr. Oscar A. Borlat Jr., John Lyric D. Puligratis ug Juliet Reyes Rubin. Pahayag pa ni Judge Puligratis na ay future yet in choral singing, and I'm so proud nga Osamis is known siya for that. So, dili lang ta mo stop sa pag-reach atong dream nga mahimong the best choral, kay ang kaning pagka choral artist, choral singer, dili na siya diha dayon mamaayo ta. Kinahanglan pa ta og more experience, best conductor, best experience, and of course mga platform ngayon ani. Atol sa aktual nga kompetisyon, ang matag contestants sa School Christmas Carol Competition ug Solo Singing Contest, kumpiyansa nga may padayag sa ilang nagkalain-laing estilo sa pagkanta nga nag-highlight sa pag-awit sa mga Christmas songs ug nagpasigarbo sa matuod nga selebrasyon sa Pasko. Ang mga finalists gikan sa preliminary round sa School's Christmas Carol Competition ni adtong Disyembre 14, 2024, lig-on nga mapakita sa ilang nagkadaiyang performances ug estilo sa pagkanta. Din ang gideklarar nga grand winner mao ang Osamis City National High School kun OCNHS, gisundan sa Medina College, ug ang third place mao ang Osamis City School of Arts and Trades. Samtang ang solo singing contest nahimong usa ka arena sa mga bataong singers. Din ang gideklara nga grand final winner mao ang representatives gikan sa Barangay Santa Cruz nga si Lavi Jen Byron nga adunay grand prize nga 15,000 pesos plus trophy ug 5 ka vocal training sessions gikan ni Judge Juliet Reyes Rubin aron mapalambo pa ang iyang kahana sa pagkanta. Ang second place nakuha ni Ayway May P. Sabuero nga representante sa Barangay Pantaon ug ang third place gikan sa Barangay Maningkul nga si Judeline Liagas. Kini nga kalihukan nagpasigarbo sa matag abilidad sa mga Osamisnons, pinaagi sa pagpauswag sa ilang kahana sa pagkanta, nagpamatuod sa hugot nga pagsuporta sa lokal nga pangagamhan sa paghatag og bili ug pag-amuma sa mga tagsa-tagsa ka mga talento, samtang nagsaulog sa diwa sa Pasko pinaagi sa musika. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. Sa Osamis Cosplay Competition 2024, nagpaligon sa talento ug kamamugnaon sa katawhan, ilabi na sa mga Osamisnon. Ania ang maditalye.
Nailang dakbayan sa Ozamis uban sa pagpanguna sa Team Ascenso Ozamis Administration, pinaagi sa liderato ni Ozamis City Mayor and Ascenso Pinoy First nominee Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Ingon nga usa sa mga syudad sa nasud nga may dakong panglantaw sa talento ug individual nga kalahian ug paghatag importansya sa katakos ug talento sa katawhan. Usa sa ligon nga pamatuod niini ang mga proyekto, programa ug mga inisyatibo nga natagamtaman na sa katawhang Ozamis noon. Sama na lamang sa paghatag ug pagtagad ni adtong mga mahiligon sa chess sa dakbayan nga may resulta sa paghimo sa Ascenso Ozamis Mini Chess Corner nga anaa sulod sa Ascenso Ozamis Wellness Park. Alang sa may talento sa pag-awit, gipahigayon ang Ascenso Ozamis Schools Christmas Carol Competition and Solo Singing Contest 2024 ug uban pang mga kalihukan nga makapahasa sa abilidad sa katawhan sa dakbayan. Uban niini nga paghatag pagtagad sa pagdevelop sa talento ug pagpasundayag niini mga abilidad mao ang pagpahigayon sa Ascenso Ozamis Cosplay Competition 2024 ni atong Disyembre 22 nga gipahigayon sa Amphitheater Ascenso Ozamis Wellness Park ug gisalmutan sa mga contestants dili lamang gikan sa dakbayan sa Ozamis apan usab sa mga silingan nga lungsod ug syudad ug mga probinsya nga nagportray sa mga characters gikan sa television, comics, movies, books and games sama ni Denji gikan sa Chainsaw Man hangtod sa mga characters gikan sa sikat nga mga video games sama ni Jinx sa League of Legends. Ang kalihukan gitambungan sa mabdikon nga mga sakop sa konseho sa dakbayan nga naglakip nila ni Konsehal Roland Dinky Suizo Jr., Konsehal Catherine Katkat Lim ug Konsehal Cecil Yuko nga mipakita sa hugot nga suporta alang sa 29 ka mga partisipante nga ay nagikan sa dakbayan sa Ozamis, Jimenez, Clarin, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Dipolog City, Pagadian City, Claveria ug Cebu City. Malipayon nga paabot si Konsehal Dinky sa iyang mensahe alang sa mga partisipante. Din sumala pa niya, we are so proud and we are so amazed by the participants nga naa karon dinhing hapuna to be part sa ato ang gipahigayon nga cosplay competition. And this is of course in line with our Christmas celebration where cosplay na involve always ang mga bata, ang children. Nga children is the real meaning of Christmas. So this is our way of saying sa atong mga kabatanunan nga Merry Christmas and this competition is for you. Gidugang pa sa konsehal, Sa tanan nga mga Ozamis nga nakaron, dinhi this is for all for you. This is our way of saying that Christmas is truly around the corner and Ozamis City is one of those entities nga do devote this kind of competition dili lang para tamalinga kundi para mahatagan og dakong value ang atong mga kabatanunan, especially silang mga skills o mga unique nga mga talents as cosplay players. And with that, gikan sa atong Governor Henry Waminal, sa atong Congressman Ando Waminal o ni Mayor Indy Waminal, thank you for coming and thank you for being part of this wonderful, successful, and meaningful event in giving time and enhancement to our children's skills and talent. ang panel sa mga judges naglakip sa musunod: Mr. Christopher Noronio, Mr. Winston Fuentes, Mr. Carl Brian Dano ug Miss Florecel Lubitania nga nag-ila sa matag cosplayer base sa musunod nga mga criteria: costume quality and accuracy 30%, costume creativity and props 20%, performance quality 40% ug audience impact 10%. Ang matag cosplayer naghatag sa ilang makalingaw nga mga performances ug maayong pagportray sa mga character nga nakapabilib sa mga judges ug mga tumatan-aw. Ang maayong performances sa musunod may resulta sa ilang kadaugan.
First place, Rochelle Espinosa isip saber gikan sa Fate series nga nakakuha sa premyo nga 30,000 pesos, certificate ug trophy. Second place, Ashley Salapan isip Jinx gikan sa League of Legends nga may premyo nga 20,000 pesos, certificate ug trophy. Third placer, Nasil P. Hilya isip Snake Eyes nga may premyong 14,000 pesos, certificate ug trophy. Fourth place, Nikki Therese isip Strawberry Miko nga may premyong 10,000 pesos, certificate ug trophy. Og fifth place, Alia Tricia isip Sanji Vinsmoke gikan sa One Piece nga may premyong 6,000 pesos, certificate ug trophy. Gawa sa unang nahisgutan nga mapapremyo, daghang espesyal nga awards usab ang gihatag aron sa pag-ila sa paningkamot sa mga players. Best in Armor Costume ni Rochelle Espinosa isip Saber nga may premyong 1,000 pesos. Best in Costume si Nika Therese isip Strawberry Miko nga nakakuha sa premyong 1,000 pesos. Ug Best in Performance si Jethro Mark Cabaluna isip Ghost Riley nga may premyong 1,000 pesos. Ang Asenso Ozamis Cosplay Competition 2024 usa lamang sa daghang inisyatibo sa Asenso Ozamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Attorney Indy Waminal nga nagsuporta sa pagkamamugnaon dili lamang sa makabataan apan sa tanan sa paghatag kalingawan ug pagkahimong bahin sa komunidad. Ang kalihukan usa ka dakong kalampusan uban sa dawdi katuuhan nga mga costumes ug nindot nga pasundayag sa mga talento nga naghiusa sa mga cosplayers sa nagkalain-lain nga mga edad nga may samang hilig ug gugma sa fandom culture. Daghang salamat sa tanan alang sa inyong padayon na pagsuporta ug partisipasyon. Congratulations to all the winners ug padayon Asenso Ozamis, Asenso Misamis Occidental. Annual budget alang sa 2025 sa Ozamis City aprobado na sa konseho. May report si Adoni Dicena. Usa ka special session ang gipatawag sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Ozamis aron sa paghatag og dakong pagtagad alang sa sunod tuig nga pundo nga gamiton sa Asenso Administration alang sa labing mahinungdanong mga galastuhanan sa tibuok tuig 2025. Sa mosyon nga giduson ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan, mikabat sa 1.3 bilyones pesos kapinkod kulang ang pundo nga gikinahanglan sa syudad alang sa sunod tuig. Ang dakong kantidad niini gikan sa NTA o National Tax Allocation nga mikabat og usa ka bilyon ka pesos local tax collection, non-local tax collection ug share sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakasunod sa gipatumang ordinansa ang matag approval sa annual local budget o kagahapon sa approval sa mayoryang konseho, gikumpleto sa konseho ang signatores niini ug humanini iduso sa buhatan sa hepe ehekutibo alang sa pinal nga implementasyon. The enactment of our ordinance for our annual budget for the year 2025 in the amount of 1,331,923,550 pesos and 20 centavos. This comprises the revenue program, Honorable Chair, from our tax revenues totaling 242,950,870 pesos and 20 centavos, and our non-tax revenue in total amount of 26,650,568 pesos, and plus our external sources of our NTA National Tax Allocation in the amount of 1,031,696,450 pesos, plus our other shares from national collections, from the PCSO, 622,660 pesos. All in all, total, Honorable Chair, the grand total of our revenue program is
331,920 pesos and 554 pesos and 20 centavos. Alang sa Usamis Today, Adoni Desina reporting. Salamat Adon. Ipasalamat ni Mayor Indy sa sakripisyo ug ligong suporta sa mga kapulisan sa Dakbayan gipaabot mga regalo gihatag itong sa PNP Ozamis Christmas Party Celebration. Ani si Juno Purgatorio alang sa report. Every day, dili man diri-diretso inyong tulog. Magbantay mo kinsa na mga manulod sa atuang syudad kung wala ba sila daotan nga plano, wala ba sila mga daotan nga pangbuhaton gawa sa pagbantay, pagdakop sa ilaha, o himo pa rin mo sa inyong mga report. And it's only right for us na ipakita ang aming appreciation by celebrating this Christmas with you. No? Sa gipahigayon nga PNP Christmas Party ni adtong Disyembre 18 tuig 2024 sa Grand Pavilion Events Place, taliwala sa busy nga schedule ug uban pang mga importanteng lakaw, wala pakyasan ni Ozamis City Mayor ang Asinso Pinoy Party List First Nominee, Attorney Henry Indy Waminal Jr. ang pagpakita sa dako niyang appreciation alang sa mga kapulisan sa Dakbayan tungod sa padayong pagpabilin sa kahusay ug kalinaw, pagkontrol sa seguridad sa katawhan ug sa ubay-ubay nga mga kalampusang nakabot sama na lang sa zero crime rate sa mga kasaulugang napahigayon. Apil niini mao ang pagselebrar sa kapistahan sa mahal na Birhen sa Kuta, Congressman's Night, yearly fiesta concert celebration alang sa pagselebrar sa kapistahan sa mahal nga Immaculada Concepcion ug uban pang okasyon sa syudad nga resulta sa lig-ong panaghiusa sa Team Asinso Administration ug sa mga kapulisan. Matod pa sa mayor, nawala sa amuang paglantaw ang kahago ng inyong nabati adlaw-adlaw. Ang kahago nga gabunga sa maayo nga peace and order situation nato sa Ozamis. And there were a lot of challenges and there were even a lot of doubts. No, kung mahimo ba nato, mahimo ba ninyo sa kapulisan nga malinaw ang hapon ng Ozamis nga lahi na ang liderado sa nasyonal. Despite that challenge, what is Ozamis today? It remains one of the safest city to live in. Not only dugang paniya, big change in terms of policy from the previous to the current. But you have shown that despite leadership changes, makaya rin nato i-maintain ang peace and order. Despite changes in policy, as long as those actually doing the work, which is kamo, ang tropa sa station, kung gusto na ito, balik yung mamintinar na ito ang seguridad sa syudad. Nakip sa kalihukan, mao ang paghatag ni Mayor Indy uban sa suportan ni Provincial Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Kong Sancho Fernando Ando F. Waminal, Asinso Pinoy Party List og sa Asinso Ozamis Administration sa iyang pinaskuhan ngadto sa 139 ka mga kapulisan isip ganti sa dakong partisipasyon og mahimong rason sa pagkabot sa maong kahimtang karong sa Dakbayan. Na-distribute na rin yung November ng allowance. Kay kamo mga kapulisan, kamo mo'y dako na rason gano'n napabot nila ang mabuang sitwasyon, ay mga sitwasyon sa Ozamis. Dugang panghatag og Christmas wish sa mayor, diin matod niya, My last Christmas as your city mayor, kung kailan pa duwang ko akong Christmas wish na mga sulti. First, I wish that for the next 3 years, you will continue to put in the good work, you will continue to give the same level of performance na inyong napakita sa panahon pa lang kung si Kong Ando may mayor atong 2019 para ma-maintain ang ato ang maayo na peace and order. And
kabalo ko, kamo, mga tropa ng association, usahay na mo makapray, usahay na mo makakuyog sa ibang pamilya, kung makakuyog man, putol-putol, report sa layon. I hope kamo mga first breakers na makaselebrar sa mga Pasko ko yung pamilya, kamo mga second breakers na makaselebrar sa mga New Year ko yung sa mga pamilya. I wish that you will spend that time with your family, being able to relax and recuperate. And on behalf of the entire team Asenso, I sincerely hope na you will have usaka malinawon, malambungon, o malipayong Pasko. Ang gipahigayon nga Christmas party celebration sa PNP Ozamis usa ka paghatag higayon isip selebrasyon sa mga sakripisyo, paglingaw, paglig-on sa koneksyon, panagiusa taliwala sa kabisi ug hagit sa serbisyo nga gisuportahan sa mayor sa Dakbayan, Attorney Indy Waminal, lakip sa tibuok Team Asenso Administration nga nagpakita sa dakong determinasyon aron sa padayong pagkabot sa tinguha nga pag-asenso alang sa Ozamis Today. Ako si John Purgatorio. Salamat June. BFP Ozamis nag-awag sa publiko nga magmabinantayon sa sunog karong holiday season. Si Glenn Ray Ruluna alang sa mga detalye. Ang Bureau of Fire Protection BFP Ozamis nagpadayon sa pagpahimangno ug pag-awhag sa publiko nga magbinantayon na aron nga malikayan ang sunog labi na karon nga holiday season nga mas daghan ang mga pamilya nga magbutang og mga dekorasyon sa Pasko sama sa Christmas lights ug lanterns. Sumala ni City Fire Marshal Chief Inspector Carmelito Vidionela ang panahon sa Pasko ug bagong tuig kasangaran na nga magdala og taas nga risgo sa sunog tungod sa sobra nga paggamit sa kuryente ug mga electrical decorations. Tungod nini ang BFP Ozamis mihimo og kampanya sa kaluwasan aron nga mapadako ang kahibalo sa publiko bahin sa mga lakang aron nga malikayan ang sunog. Sa panahon ng Kapaskuhan, tumataas ang kasiyahan sa bawat tahanan. Ngunit kasabay nito ay ang panganib ng sunog. Ang pag-iingat ay mahalaga upang masigurong ligtas at masaya ang pagdiriwang ng ating Pasko. Narito ang ilang mahalagang paalala para maiwasan ang sunog sa inyong tahanan ngayong Kapaskuhan. Una, siguraduhing dekalidad ang bibilhing Christmas lights at may tatak ng DTI o ICC at huwag iwanang nakasaksak ang Christmas lights bago matulog o umalis ng bahay. Pangalawa, iwasan ang overloading ng saksakan dahil maaari itong magdulot ng short circuit. Pangatlo, huwag magsindi ng kandila malapit sa mga bagay na madaling masunog tulad ng kortina, papel at iba pang nasusunog na materyales. Pang-apat, mag-ingat sa paggamit ng paputok. Mas mainam na makibahagi na lamang sa mga community fireworks display upang maiwasan ang aksidente. Pang-lima, panatilihing maayos ang tangke ng gasol at regular na suriin ang hose at regulator ng LPG upang masiguro na walang tumatagas na magiging sanhi ng pagsabog. Pang-anim, siguraduhin mayroong fire extinguisher sa bahay at alam ng lahat kung paano to gamitin. Ang Pasko ay panahon sa pagdiriwang at pagmamahalan. Siguraduhin natin ligtas ang ating mga tahanan upang ang diwa ng Pasko ay maging masaya at walang sakuna. Laging tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-isa. Ang BFP Ozamis naglusad-usab og mga fire safety inspections sa mga pampublikong establishmento, commercial areas ug mga balay nga adunay daghang electrical decorations. Gipahinumduman ang publiko nga sundon ang fire safety protocols ug ang pag-apil sa mga fire drills ug awareness seminars nga giorganisar sa ilang opisina. Giawhag usab sa BFP Ozamis ang tanang mga residente nga mo-report dayon sa opisina o motawag sa 911 kung adunay mga posibleng sunog o delikadong sitwasyon. Sa katapusan, gipahinumduman sa BFP ang kapahinungdanon sa paglikay sa sunog, pinaagi sa pagka-alerto o pagbuhat sa mga simple nga lakang aron nga mapanalipdan ang panimalay o komunidad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna.
Dakong pagsalig sa Asenso Ozamis administration sa usa ka maestro nga operahan wala mapakyas kapin sa 212,000 nga hospital bill di zero. Si Mary Andrew Mapas alang sa report. Ang Asenso Ozamis Pre-Hospitalization and Funeral Services usa ka programa nga gimugna aron sa paghatag og dinalian nga tabang base sa dakong banglantaw sa Asenso Ozamis Administration nga nagdasig sa matag komunidad, sektor o Ozamis nun ingon suporta sa mga kabos nga nanginahanglan og tabang ilabi na sa pinansyal nga estado. Niini nga pamaagi ang matag pamilya dili na magproblema sa pagpangita og ikabayad alang silang hospital bill ilabi na niadtong walay igong pundo panahon sa medikal nga emerhensya. Si Nelson Tomala Jr., 36 anyos nga residente sa Baybay Triunfo, Ozamis City, midangop sa buhatan sa Asenso Ozamis Pre-Hospitalization Program uban sa paglaom mga matabangan ug makaabil sa libreng medical assistance aron matubag ang iyang gastuhon human siya na confine sa Faith Hospital tungod kay na-diagnose kini og acute kidney injury secondary to obstructive uropathy. Matod pa niya aduna siya dako nga pagsalig sa administrasyon nga nagpunting sa kaayuhan ug kalambuan sa mga residente ilabi na sa nanginahanglan og hinabang medikal. Na ako karon para mangayo og medical assistance og ang problema sa hospital bills. Mitaas ang akong kreya mo hinungdan sa operation og gioperahan ko sa ako ang left nga kidney og gikuha ang bato og gibutangan og stent. Sa pagkakaroon ang ako ang kahimtang is nimbalik ang ako ang kahimsog lagsik sa akong kalawasan og ang kreya nga gikan sa 10.3 nahulog na lang og 1.2 nga maoy dako na kong kalipay nga nahibalik sa normal lang ako ang balanse sa ako ang kalawasan. Saysay pa ni Nelson nga gioperahan siya sa wala nga bahin sa iyang kidney tungod kay mitaas ang iyang creatinine nga dako ang kalipay ang gibati ni Nelson nga malampuson ang operasyon sa iyang kidney ug ginahinay nang mibalik ang kahimsog sa iyang panglawas ug human sa pila ka adlaw nga pagpuyo niya sa ospital malipayon nga hibaw-an ni Nelson gikan sa doktor nga pwede na siya makagawas sa ospital. Niini siya na usab mismo ang mohimo sa mga gikinahanglan aron makaabil sa medical assistance. Padayon siya naningkamot nga makumpleto ang mga rekisito aron mas madali ang pagproseso sa iyang hangyo nga medical assistance alang sa iyang dako kayong excess bill nga miabot sa kantidad nga 212,039 pesos. Nag-exist ko og 212,000 og dahoy kong pasalamat nga nahatagan ko og zero hospitalization bill. Dako kaayo jud ang kantidad pero grabe ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga daadyo mga instrumento nga makatabang namo sa mo ang kalisod. Usunod lamang sa pipila ka oras niya paghulat og inubanan usab sa maayong pagtagad ug paspas nga serbisyo sa mga personahe sa Asenso Ozamis team, wala nakawang ang iyang kahago kay zero balance ang bayronon sa iyang hospital bill. Tungod kay naani nga programa na mas natagaan ko og kanang strength nga og natagaan po ko og hope nga kining tanan nga akong gibati urag nagaan-gaan og na nasolusyonan na ako ang gipanghuna-huna. Nagproblema jud ko og kwarta pero tungod ani nga programa nawala ang ako ang mga kaguol. Yes, grabe. Pasalamat kay kog dako. Nindot gyud kaayo nga programa. Uban sa dakong kalipay, kinasingkasing nga gipaabot ni Nelson ang iyang dako nga pasalamat ngadto kang Governor Henry Wominal, Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Attorney Henry NDF Wominal Jr. nga tungod niini nga programang Asenso Ozamis Pre-Hospitalization ug sa hugot sa pagpasiugda sa good governance ug zero corruption ug pinaagi usab sa maayong pagdumala sa Asenso Ozamis Administration, nahatagan og kasulbaran ang iyang problema sa pinansyal nga emerhensya ug daghan pa nga mga Ozamisnon nga midangop alang sa tabang sa maong programa. Una sa tanan nagpasalamat ko sa labang makagagahom sa tanan sa iyang gihatag nga mga instrumento sama sa ato ang Mayor ND Wominal, tong Congressman si Ando o ang atong Governor si Henry Wominal Sr. Dako kayo po salamat po sa medical team sa Asenso Ozamis nga nakapa-zero gyud sa ako ang hospital bills nga maoy naghatag na mo og strength and I hope mapadayon gihapon ni nga programa
kay mao gani ang makatabang sa mga kabus, makatabang sa pangatawo nga mulambo ang ilahang pamuyo o labaw sa tanan, mahimong harmonious ang mga tao nga diin kami nagpuyo diri sa Ozamis City. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamat ang Ozamis Today atod kanato ingin nga serbisyo publiko sa Asenso Ozamis Administration pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal o Asenso Ozamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa niya sa Ozamis Today is also on replay sa DXHP-FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kitibugang AONC team, Yonsho Medallo, Bernal Tagson, Adoni Dicena, Juno Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjula Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Xander Delido, si Glenry Rubuna, Sami-Samis News Network, Aksidazil Motikson. Daghang salamat. Padayon na Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental. Ug tungod kini ang katapusang Ozamis Today for the year 2024, let us all wish you a belated Merry Christmas and a very prosperous New Year 2025. Happy New Year! Asenso Ozamis! Asenso Segundo!